Vale. Vamos a seguir... Chernobylite, ¿no? Chernobylite. Chernopolita. ¿Vale? ¿Se escucha? Sí, Chernobylite. Vale, pues hala, seguimos. ¿Por dónde lo dejamos? Venga. Vamos a darle caña a este juego. Me está gustando mucho. La verdad, está bastante guay. Vamos a darle caña. Día 6. Vale, estos son los planos. Vale, tengo que ir arriba. Hey, hello. Hola. Fuck. Is anyone there? Hostia, Mikael. Are you A ver okay? qué le pasa. Not really. I'm fucking stranded in the building I blew up. Pero ¿por qué And Mikael there's something. tiene problemas? Something else is here. Hurry! You're gonna need a gas mask. Look in the building next to the monument. I'm sure a bright fellow like you will find it right away. Should have thought about the barrels earlier. This gas, it's intense. It's making me hear things, see things. Or it could just be the drugs he's on. Regardless, I can't just leave him there. What the fuck is that? It's Voy a trying to por get me. el tonto este. Venga, por el tonto este. Tengo que ir a por el You see the tonto. smoker on the Duggar radar? I'm pretty sure that's your new best friend, Mikhail. Vale. Mikael en apuros. Y luego tendría que ir a por esta. Caza al monstruo. Vale, vamos a hacer esta. Pero vamos a... Bueno, vamos a mandar a este. Y vamos a hacer esta, la de Mikael. Venga. Para allá que vamos. My dear Igor, you're like the old turtle who ferries creatures across the river on its back, even though some of them are scorpions. And a scorpion will sting. It can't help its nature. ¿Pero qué me estás contando, guay? No sé qué me cuenta. Vamos. Vamos a ello. Vale. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Aquí está el vagabundo. Aquí no sabemos. Aquí es lo de Mikael. Aquí hace falta el quemador, que no tenemos todavía, ¿no? A ver, no tenemos el puto quemador. Chernobylita. Necesito. Vale, pues vamos a ver si haciendo la misión del bobo este que tenemos que buscar. Bueno, aquí hay algo. Vamos a ir primero aquí. Vale, ¿cuánto tengo yo? 15 balas. Vale, está bien. Vale, pues vamos a la misión esta. Vale, aquí hay algo. A 40 metros. 20. Aquí. Aquí es donde hay algo. Ok. Más por el culo. ¿Se ha cargado a todos o qué? ¿Hola? Hostia, esto está en la mierda. Munición y munición. De puta madre. Ok.
Vale, pues tenemos más munición. A ver qué hay aquí. Aquí no hay nada más. O sea, era munición lo que había. Pues muy bien. Nos vamos ya, ¿no? O sea, solamente había un tío. Vale, esto no podemos. Vale. Pues guay. Pues vamos a la misión de... La que está en apuros aquí. Que está a 60 metros. A ver. Es por aquí. Ojo, ahí hay dos. Vale. Vale, a ver por dónde... a ver por dónde entramos. Aquí hay algo. Nada. Por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, aquí hay peña. Uf. Vale, 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 vale. Máscara de gas. Guay. Y tenemos un filtro. Guay. Hostia puta. Vale, vamos a... Ahora. Te va a curar esto. Te va a curar. Te está curando. Tranquilo. A dormir. Guay. Seguimos. Vale, había dos fuera. Con lo cual... guay. De momento no voy a hacer nada. La historia... Vale, sí, esto está aquí. Vale, vale, o sea, voy bien. Vale. Supuestamente hay algo... Esto es... Piezas mecánicas. Piezas electrónicas. Piezas inflamables. Y no hay nada más. Ah, vale, pues ya está. He cogido todo. O sea que aquí ya no hay nada más. Vale, pues vámonos. O sea, era para coger materiales. Guay. Vale. Aquí falta el soldador, que no tengo. O sea, esto no puedo hacerlo hasta que no tenga un quemador anti-Chernobylita, que no lo tengo, ¿no? Ah, digo, a lo mejor mezclo esto con esto y tengo un quemador. Bueno, tengo esto, seguramente lo consiga más tarde. Así que tenemos que ir entonces a la misión principal, que es esta. Pues ala. Hay un pavo, hay un pavo. ¿Dónde? ¿Quién coño me está viendo? O sea, no le veo yo y él sí. ¡Ese! Me cago en sus muertos, ¿no? Ah, no, es este. Vale, vale. Pues te vas a dormir, ¿sabes? Te vas a ir a dormir. Y luego tu compañero. Venga, venga, venga. A dormir. Corre, corre. Vale. Y ahora al otro, al otro. Vaya fallo. Ahí no pasa nada. Vale, voy a ir a por el otro. Sí. Pues mira, mosquito. El mosquito. Por culo. Guay. Vale, vamos a coger lo otro. Vale, y seguimos. Por aquí. Hostia, me alejo, me alejo. Hay radiación. A 60 metros, por aquí. Ok. Tiene que estar por aquí. Vale, aquí dentro. Hostia, pero esto está lleno de mierda. A ver qué hay. Hostia puta. Vale, 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 vale. Aquí no puedo entrar. Vale, ha sonado algo. Me cago en Dios. Por aquí.
Máscara antigas. Vale, necesito una máscara ponerme. ¿No tengo una máscara? No. No tengo máscara. Ah, sí, coño. Pues ala, para adentro. ¿Hola? Bueno. ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado! Vale, va a ser... Mikhail, up! 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 It's time to go! God, what is in those barrels? Must be some kind of incapacitating agent. Maybe substance 78. The mask isn't stopping it. Gotta find Mikhail and get out of here fast. Vale, se ha metido aquí el bicho. ¿Quién eres? Me cago en Dios. No sé quién es ese. Coño, aquí estás. Estás loco. Venga, vámonos de aquí, anda. LOL. I hope you brought the crystal with you. At least, I need it badly. Is he talking about methamphetamine? Oh, this loser really is a junkie. Behind you! Damn crystals! You'll never get my crystal, you motherfucker! You mummy fucker! Vale. Vámonos. Dice que necesita un cristal. Vámonos de aquí. Fucking hey! Te tengo... Hostia. ¿Qué cojones? Se ha pirado. Vale, pues vámonos fuera. Vámonos de aquí cagando hostias. Vale, vale, vámonos, vámonos. ¿Y esto? Oh, the gas is getting stronger. If we don't leave now, we'll stay here forever. Fuck off, you treacherous cunt! Vámonos, anda. Igor? Hey, what are you doing here? About the NAR database. Can we put it behind us now? You saved my ass back there, and I'm grateful. O sea, me That meto doesn't mean I trust you. para salvarte y no But you confías en can mí. trust me. We have a similar goal. Yeah, I might have believed that before. But by screwing our mission, you prove that we don't. See you around. Or not. Márchate. You're right. This isn't going to work. Get out of my sight before I Que te lose jodan. my No te temper. jode. Vengo a salvarte y... Vete a tomar por el culo. Vale. Vamos a quitarnos la máscara. Que ya estamos a salvo. Vale. Que te jodan, Mikael. Haría falta ir aquí. Pero no tengo ganzúa, ¿no? Placa de metal. Chernobylita. No tengo ganzúa. Me como eso. Vale, entonces tengo que volver ahora. Esto es el vagabundo. Quemador anti-chernobylita y ganzúa. A ver, ¿tengo el quemador? No. Tengo alcohol. Pues vamos a bebernos un traguito. Vale.
Me faltaría el quemador anti-chernobylita. Pues no lo tengo nada, así que me voy a ir de este sitio. Y vamos a volver. Ya he hecho esta misión. Misión superada. Vale. Reparto de comida. Así. Venga. Igor, the gun I gave you has traveled all around the world with me, but it's quite old. What do you think about building a calibration tool to upgrade it? Vale. Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. You need it, Igor. Vale, pero... no tengo fabricación de armas. Vale, estos son hierbas, nada. Vamos a fabricarnos esto. Vale, ¿cómo era lo de fabricar la base? Vale, de momento nada, vale. Bueno, voy a dormir. Día 7. Igor, wake up. Hola. I'm awake, I think. Meet me in the Red Forest. Time to learn about your past. So, just like always? Vale, tengo que reunirme. Vale. Vale, pues vamos. Envío de domicilios. Fantasmas del pasado. Vale, tendría que ir aquí yo. Y... medicamentos y tal vas a ir tú, manín. Así que le damos. Vamos a ver. Seguimos con la historia. Veremos al fantasma este, a ver qué nos dice. Nuestra mujer. Vale. Vale, hay varias misiones y tendríamos que ir aquí. Vale, pues vamos a ir haciendo una a una. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. Setas. Se peta un poco el stream aquí. ¿O qué? Se ha petado un poquillo. Vale.
Uy, uy, uy. Vale, ¿cómo voy por detrás de este man? Join me, Igor. ¡Cállate! Close. Aquí está. Look at me. Look at this place. I'm waiting. Please. Hurry. I can see you. I can see your thoughts. What's taking you so long? Find me. ¡Cállate! We belong together. Take my hand. Vale. Vamos aquí ahora. I'll show you a new world. A world that you've never seen before. I can't bear it. All dead. How many Stuck in souls end up Chernobylite in crystals. pits like these? Crushed. Am I one of them, Igor? Suffocated. A skull with a bullet hole in the back of it? 700 personas hablándome a la vez. ¿Cómo no? Vale. Vale, vamos a ir aquí y luego tiramos para allá. O sea que es para... What the fuck? Para acá. Vale, vamos a ver qué hay en cada casa. Bueno, pues hoy el directo parece que se ve fatal, pero me supa un huevo para 4 personas que me ven. Me da igual. No, es que deberías para 4... que no me los huevos. ¿Qué coño es eso? Enemigos. What a day. What a shitty, shitty day. A tomar por culo. ¿Qué te parece? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué...? Ah, mira. They won't bother you anymore. A tough guy, huh? Well done. Usually these arseholes don't venture this far because of the lurkers. Anyways, thanks. We would have dealt with them ourselves, but I guess you saved us the trouble. Ok. Vale, misión superada. Siguiente, esta. Es fácil esto, ¿eh? I could use a smoke. Aquí hay peñita, ¿eh? Vale, una cosa. No sé por qué hoy va mal. Me da igual. Lo he dicho. Siempre igual, tío. Un día va perfecto. Did someone take a shit out? No, tío, no. Toma. A dormir. Vale, hay uno ahí. Asoma. Asoma, perro. Ya está. Vale, muerto. Seguimos. Pues vamos... aquí. A ver qué hay en los... en los estos. Vale, aquí debe haber algo. Tío, en serio. Lo de las putas horquillas, ¿cómo se consigue?
¿Se fabrican o qué? I'm worried about these nightmares you've been having. You should see Dr. Bruinoff again, Tanya. What's he gonna do? Prescribe more pills that make me numb? I'm sorry. I didn't want to... I love you. I know. But I'd rather suffer the demon inside me than feel like a hollow shell. I wish there was something I could do. Just promise you'll never give up on me, my love. Pues no lo cumplí. Vale, hay un montón de cosas aquí. Vale, esto es la misión principal. Y tengo que ir aquí. Vale. Aquí. Aquí es. ¿Qué hay aquí? Hola. This Kozlov guy seems to be important. Vale. Perhaps I should meet with him and ask about Tatiana. Le otorgamos plenos poderes para ayudar al profesor Semonov a contener la crisis. Use todos los medios necesarios, incluida la fuerza letal. Tiene a su disposición todos los recursos militares. No duden en solicitar una transferencia de fondos adicional para cubrir todos los gastos y costes de posibles daños colaterales. Se deben neutralizar todas las hostilidades a cualquier precio. Nuestras instalaciones principales deben permanecer operativas y la investigación de Semonov sobre la Chernobylite es nuestra principal prioridad. El resto de consideraciones son secundarias. Cool. Pues muy bien. Esto no se abre. Pues dice... Vale, entonces no hay nada más. Supuestamente aquí hay un vagabundo. Ah, coño. Hola, mané. Welcome, welcome. Fancy some trading? I have to ask. We're in the middle of nowhere. What are you even doing out here? Out here, everything is in the middle of nowhere, my friend. Sometimes you need to get off the beaten path to find a solid business opportunity. I learned that from Warren Buffett. You've met Warren Buffett? No. I've watched his motivational videos on YouTube, though. Basically the same thing. Vale, I'm looking for someone. Perhaps you've heard her name. Tatiana. Tatiana Amelieva. no la vas a She conocer. used to work at the power plant. She went missing 30 years ago. I'm sorry, my friend. It's been a while since I've seen a woman. I've been too busy. Busy? With what? With creating a new world of opportunities, my friend. I'm like Gordon Gekko, only smarter. And like Jack Ma, only more hardworking. I'm gonna build my commercial empire on the ashes of Chernobyl in no time. Good luck. Hasta luego. Good luck building your fortune, Mr. Invisible Hand. Haha, thanks. But I make my own luck. ¿Y si te pego un tiro? Vale. Está detrás de esto. O sea, hay que ir por aquí. Vale, por aquí. Ok. What do you hope to find among these trees, Igor? You tell me, my love. You brought me here. What are you talking about, Igor? Are you losing your mind? No. Frankly, Sí. yes. I think I might be. You Puede. came here because there's something you need to understand. Something to do with those dead trees. What they are, what they represent. They're not dead. Not entirely. The radiation from the disaster killed all the microbes, which slowed decay almost to a halt. The Red Forest is like a snapshot in time, but there are signs that nature may recover. Maybe it will, maybe it won't. Every inch of this area is still badly irradiated. Perhaps this horror will give birth to something entirely new. Perhaps it already has. New? Strange, foreign, alien, something unfathomable. New. There's more I want you to see. Enséñame, enséñame.
Ok. The claw, the most irradiated piece of machinery in the zone. This might also be the most radioactive place in the zone, apart from the reactor core. I know. It was used to remove the graphite from the roof of reactor number 3. 20,000 Röntgen per hour. Touching it with one's bare hands would practically be suicide. So the liquidators had to use machinery or robots whenever they could. Both terrifying and fascinating, isn't it? Almost as if someone had accidentally opened a door to the inside of some dark, twisted star, oozing power that should have been left untouched. Where do you get these ideas from, Tanya? Probably all those science fiction books you used to read. Nuclear fission is just a method of producing energy. We became quite adept at harnessing it. Muy bien. Really? This place doesn't inspire confidence in your assessment. I know what nuclear fission is, and you know that's not what I'm talking about. I don't understand. I think you do, my love. You said it yourself once. It's us, humankind. Are we truly ready to bear such a responsibility? We're like a bunch of chimpanzees trying to launch a rocket into space. What if the radioactivity is just the beginning? What if we stumble upon something even more powerful? Chernobylite. We need someone to guide us, someone more significant than all of us. Someone or something. Sometimes I wish humanity had one gigantic head, What for? so it could pull that head out of its gigantic ass. Joke about it if it makes you feel safe, but it changes nothing. I'll show you. Ok. Vale, voy a hacer una cosa. A ver. Es que no entiendo por qué va mal hoy el stream. A ver. Pero supuestamente la calidad es buena. Bueno, da igual. Pues nada. Aquí no me pone que está mal. No entiendo nada esta mierda. No, mi Steam está teniendo problemas, sí. Bueno, da igual. No me rayo. Mira, a ver si para poca gente que me va a ver, pues mira. Lo juego y ya está. Da igual. Vale, man. Vale, ¿cómo salía de aquí? Por aquí. Ya, reacción. Vale, vamos. Por aquí. Aquí es. Una matiuska. Samoshells? What do you know about them? Well, when the Chernobyl reactor blew apart and the radionuclides started spreading, the authorities created an exclusion zone encompassing a 30-kilometer radius around the power plant. The people living in that area were evacuated. Eventually. First the Pripyat dwellers, then the other nearby hamlets. Kopachi, Yaniv, Poliska, Tarasi, Severivka, Vilcha, Opachichi, Andriivka, and many more. ¿Qué números son They esos? were forced to leave, had to abandon their lives and their belongings. Their animals were shot, but some people refused to leave, didn't they? Or resettled later in secret. But why? Why would they do something so irrational, Igor? No lo sé. They were sentimental, I guess. They must not have been thinking clearly. You're the only one thinking clearly, aren't you, Igor? Always trying to reason your way out of every predicament. But people are different. They act on emotions, hopes, and fears. Illusions. Look who's talking. A mad scientist conversing with an imaginary woman. You think you know these people, but you don't. What do you know about this place? Its history?
Do you have any idea what the folks living here Madre went mía, la through? turra que me estás The dando. Russian Civil O War, para estar en mi cabeza, forced joder. collectivization, the Great Patriotic War, Nazi occupation, persecution by the NKVD. History wasn't kind to this place. I know. They suffered and lost so much. But they buried their dead and kept on going in spite of everything. This has been their place on Earth for generations. Do you think a bit of radioactivity would scare them away? People don't change that quickly, Igor. Maybe they don't want to, or maybe they just can't. Not many of them are left today. This place is dying. When the last of the Samo shells passes away, it will be the end. What about you, my love? Will you embrace change if our fate depends on it? La turra bien, ¿no? Muy bien. Vale, tengo que entrar por aquí. Por aquí. Vale. Ya no hace falta nada más, ¿no? Porque ahí está el vagabundo, o sea que me puedo ir. Vale, o sea que me puedo ir. A ver, siguiente misión. Fantasmas del pasado superado. Vale, este sigue sano. Vale, este se va a comer medio y yo esto. Sí. Guay. Igor, the gun I gave you has traveled all around the world with me, but it's quite old. What do you think about building a calibration tool to upgrade Qué pesado, que no tengo. Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. it? You need it, Igor. Pero que no tengo materiales. Vale, lo de las armas. A ver. Vale, ¿cómo fabrico lo de las armas, manín? No. Vale. Vale, ¿cómo era? ¿Dónde estaba lo de fabricación? Aquí abajo. Lo he construido. O sea, ¿cómo fabricaba yo aquí? Yo no me acuerdo. No. A ver, no me acuerdo. I need to fabricar, manín, pero... no me acuerdo. Había un sitio que era de fabricar. O sea, estaba la mesa de fabricación, ¿no? Pero... yo me acuerdo que daba algo y aparecía... placa de metal, no. No, ¿cómo era? ¿A la G? ¿A la H? Había un botón... esto, coño. Vale, ¿qué me ha dicho? ¿Que fabriques? ¿Qué me has This dicho? revolver needs an overhaul, Igor. A calibration tool would do the trick. No sé, no me acuerdo. A ver, mejoras para la base. Herramientas de construcción. Pero si no puedo. Herramientas de corte láser. Si no puedo, manín. Vale, esto puedo. Una puta cama. Esto un generador. Mejoras de base. Calidad del aire. Este es un empleo un especial filtrado de agua, limpiar el ambiente lleno de partículas y en la base. Duerme mejor y vive más tiempo. Vale. Vale.
Y esto es limpia el aire, filtros especiales, no sé qué. Vale. Vale. Vale, vamos para atrás. A ver. Para construir esto. No tengo. ¿Esto qué es? Es mucho decir reciclaje de la forma de exclusión totalmente ecológica. Sigue, convierte cualquier material en recursos. Hostia, esto está bien. Vale, pues lo vamos a poner aquí. ¿Esto qué hace? Las hojas giratorias del metal residuos permiten procesar el metal, pero no, incluso produce ganzúas. Vale, pero no puedo fabricarlo porque no tengo materiales. Esto sí puedo. ¿Qué es? Herramienta de calibración de fusil. Vale, dale. Dale, papá. Vale, lo vamos a colocar aquí. Ahora, esto no puedo. Blindaje. Contenedores. Vale, vamos a poner un armario por aquí abajo. Aquí. Bueno, no, mejor aquí. Otro contenedor. Vale. Y luego, esto es decoración, ¿no? Una caja de setas raras en... Vale, setas. Vale, pues las voy a colocar aquí. Una de setas. Y ya está. Lamparitas de noche. Vale, ya he puesto. Vale. Televisor. Había uno aquí, ¿no? Ah, no. Faltaría un televisor. Esto es... no sé qué. Nada, no puedo construir nada de aquí. No puedo construir, creo que nada más. Vale, la muñeca ratón esta la voy a colocar aquí. Luego, girasoles. Vamos a poner... Aquí va a ir a la tele. Aquí irá una tele cuando podamos. Entonces vamos a poner ya aquí otro girasol. Y otro aquí. ¡Hala! I'm proud of you, Igor. Habla con los compañeros de la base para cambiar puntos de entrenamiento. I'm proud of you, Igor. Mejorar equipo. Can we swap some stuff, Olivier? Ah, no. Sure. Esto es whatever you mostrar. need. Vale, entonces no. Inventario de Igor. Dame la escopeta. Gracias. Porque ¿para qué coño quiero dos AKs? Vale. Vale, y ahora subo de nivel, ¿no? Habilidades. No, ¿cómo subía? Vale. ¿Cómo subía de nivel? Bueno, da igual. Vamos a dormir. Sí. Vamos a dormir. Y a ver si no va tan mal. Yo lo siento, va mal este stream. Pues no sé por qué. Y paso de arreglarlo. O sea, paso. Me da igual. Siguiente día. Venga. No, paso a ver la peli. Hola, buen día. Who is this? The real question is, who are you? Are you someone capable? Someone I can work with? Vamos a actuar con educación, a ver qué responde. I recognize your voice. You're that guy from the Duga radar installation. Call me Seshko. We can help each other. Raised in the jungle, right?
Yeah, a concrete jungle called Moscow. Anyway, it seems we're both looking for someone. We might as well join forces. Vale. Besides, I have no love for these NAR droids you're tangled up with. They're in my way. Vale. Por sus intenciones, voy a preguntar. How do you know I'm looking for someone? Please. It was practically written across your forehead last time I saw you. The music box, remember? That schizo old man also told me a few things about you when I was doing the Duga radar job. Well, let's say I'm interested. Where do we go from here? Vale. Let's meet in 2 hours. Talk face to face. Find me on the roof of Café Pripyat in the port. Don't be late. Vale, pues tenemos que ir a visitar al man este. Te he oído hablar con... te follen, Oliver, a ver. What's our next move, boss? Ah, vale. A que te jodan. Vale. Tengo que hacer varias misiones, estas dos. Oliver ha descubierto que me ha enviado tal interés para mí. Averiguar sobre la desaparición, vale. Y este es el hombre de tal, quiere enviar tal. Esperando en una cafetería. Vale, esta es la de la cafetería y esta es la de documentos. Luego, esto... Envío, parece que nada, está quedando de su munición. Ha solicitado un envío de centro. Vale, te vas a ir Vaya. Y vamos a hacer la de... Un hombre trabaja para atacar, para cambiar el jefe, ayudarme. Y con... Esta no podemos hacerlo, así que vamos a esta. Y ya está. Sí, seguimos. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty? Vale, vamos a la siguiente misión. Vale. Vale, ¿dónde? Hostia puta. Vale, tenemos... Vale, tendremos que ir aquí. Vale, vamos a ver qué coño hay aquí. 177 metros. Vale, tengo esto. Vale, me curo. Vamos por aquí. Radiación. Vale, pues vamos por otro lado. Uf. Había demasiada radiación ahí. He tenido que correr un poquillo. Vale. Por aquí. Hola. 50 metros. Está, pero está lleno de radiación esto. Me cago en Dios. No sé quién hay ahí. Eso es un enemigo. Vale, 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 vale. Take it easy, Andre. These documents are over 30 years old. Who knows where they ended up by now? The captain said we have to find them. It's really important. It's for the research division. Hey, check it out. Some kind of transfer order. It's got a KGB stamp on it. Toma por culo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice esto? Comandante, no sé qué. Como habíamos acordado, se ha programado el traslado inmediato de todos los documentos, memorandos, informes importantes del área de seguridad del búnker 007 en el campamento Esmeralda. Queme el resto de los archivos de inmediato. Vale. Vale. Simon. A ver qué nos dice Simon. Vamos a ver qué hay aquí antes. Estoy de las cerraduras hasta los mismísimos cojones. A ver qué hay aquí. Piezas. Vale, a ver si le pillamos por la espalda. A ver si se da la vuelta. Estoy viendo los pies. Ahí estamos.
Hay otro ahí. Claro que sí. Tómatelo con calma. Vale. Nos han descubierto. 2. Y 3. Ya está. Hostia. Lo hemos hecho de puta madre. Vale, y falta recoger la mierda este. Joder, qué de puta madre. Vamos a comer un poquito. Vale, y no me puedo curar. Ahí estamos. Vale, ya está, curados. Vale, vale, más adelante. 70 metros. Vaya tiro. Oh, no. Aquí hay radiación. Vamos a intentar ir donde no haya radiación, pero creo que me huele a mí que va a haber. Vale. Hay radiación. Por aquí. Vale, es por aquí. Uf, qué miedo. Qué miedo. Aquí es. ¿Qué haces, gilipollas? It gives me no pleasure taking lives, not even the lives of dirty little rodents like you. Espera, voy a guardar. That sacrifice is... Oh, that was close. Vale, ya está. Dorothy? Pripyat Cafe? Camarada mayor Stepanov. What in God's name does it all mean? Asistí a una reunión con nuestro agente especial de vigilancia, Astilla, y uno de nuestros activos de la central nuclear VG. Según lo planeado, nos reunimos en nuestro punto de encuentro habitual. El propósito de la reunión fue involucrar en mayor medida a VG en nuestras operaciones y hacer que siga facilitando información sobre Dorothy. Informarnos VG sobre cómo proceder con sus encuentros relativos a Dorothy y cómo reunir más información acerca de la posible participación en operaciones de espionaje imperialistas en la central nuclear y el proyecto Duga. De momento, las aportaciones de VG han sido de gran valor para nuestro trabajo. Después de VG se marchase, discutimos nuestra estrategia actual a paso de que se produzca una amenaza seria en el proyecto Duga. Decidimos que si cualquier circunstancia amenaza de proyecto se mencionó un acto de sabotaje de la CIA en la Dorothy podría estar implicada, aunque el agente Astilla se mostró escéptico. En cuanto a esta posibilidad, retiraremos y transferiremos todos los archivos a una ubicación secreta. Si no se puede realizar esta acción, recomendé destruir todos los archivos que no se puedan trasladar debido a la falta de tiempo. Mantener el proyecto en secreto es nuestra principal preocupación. Si se filtra, el daño sería catastrófico. Además, por motivos de seguridad, el plato dejará de ser nuestro punto de reunión. Vale. Maybe I should rearm the traps. What? Why? Whoever's after us will most likely come here looking for clues. Wouldn't it be prudent to... To what? Use this opportunity to try and thin the NAR ranks? Exactly. Look, I've done my fair share of killing, but I don't like that plan at all. God knows who might wander down here. What if a civilian walks into one of the traps? When was the last time you saw an innocent civilian around here? Fine, but you're being reckless, Igor. This is bad. Vale, pues misión superada.
vamos a hacer las secundarias, que es aquí. Vamos a salir de aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Ok. Vale. Tenemos que ir para allá. Vale. Vamos a ver si podemos pasar por el sitio que no sea de radiación. Vale, justo me meto en el sitio de radiación. Vale, ¿y si corro? Por aquí. Ok. Vale, ahora es para arriba, ¿no? Sí. Por aquí. Por aquí. $70 metros. Vale, estoy al lado. Vale, esto está aquí, ¿no? Aquí hay algo. Vale, tengo que entrar por aquí. Setas, aquí. Vale, hay alguien abajo. Vale, pues vamos a ponerle la máscara. Y vamos para adentro. Thank God you're finally here. Wait, you're not from my squad? Vamos a ayudarle. ¿Qué ha pasado? You seem to be in a bit of a predicament, friend. You think it's funny? A chunk of the ceiling collapsed and knocked me out. I can't move. I alerted my squad. They should be here any minute. Well, good luck with that. Wait. Can you spare a gas mask filter? Hard to breathe in here, eh? Yes. My filter got fucked up when the ceiling. Venga, voy a darle el filtro. I could use an extra one, you know, just in case it takes the rescue party a while to get here. Venga, dale. Sure. Here you go. Me podrías dar algo, ¿no? Pedazo de hijo de la gran perra. Vale, miro aquí abajo y me piro. Puf. No, me piro. Vale, vámonos. Vamos a volver y vámonos. Estoy dando mucha vuelta. Vámonos. Vale, nos quitamos la máscara. Guay. Y ahora... Supuestamente aquí hay algo. Vale, o sea, es abajo. O sea, que hay que bajar. Vale. O sea, que sí es aquí abajo. Vale. Me pongo la máscara. Vale. O sea, que sí es por aquí. Pero claro, a lo mejor es esto. Pues porque en una estación de fabricación. Tengo que crear putas ganzúas, te lo juro. Voy a crear ganzúas como un hijo de la gran perra. Nada, no puedo hacer la misión esta secundaria. Coño. Pues ya está, vámonos. Tengo que fabricar ganzúas por mis cojones. Vale, pues ya está, vámonos.
Vale, a ver si fabrico ganzúas. ¿Y dónde coño fabrico yo las ganzúas? Vale, ya estaría. Vale, quiero fabricar ganzúas, manín. Hostia, esto es nuevo. Mejorada el arma. Vale. Cañón. Alcance. Tiene menos alcance, pero... Vale. Empuñadura. No. ¿Y esto? Una mirilla reflex. Vale, sí. Vale. ¡Qué puta madre! ¿Y ganzúas? Vale, un momento nada. Vale, o sea, tengo esa mierda. ¿Cómo mola? Entonces, ¿tú qué me cuentas? Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Dime que tienes ganzúas. Arma actual. Putos gilipollas. Vete a tomar por culo. ¡Hala! Me voy a ir a dormir. Yo quería ganzúas. No tiene ganzúas el hijo de perra. ¿Qué peli echan hoy? A ver. Se toma el cafelito. Pues ala. Como te tomas el cafelito, yo me voy a por agua. Vale. Ya estoy. Ya estoy otra vez. Bueno, es que sí. Vamos a... Vale, ya he dormido, con lo cual ya puedo subir arriba. Rhino 3, this is Bluebird. Do you read? Over. This is Rhino 3, reading you loud and clear, Bluebird. Over. Rhino 3, change of plans. Jack Frost is heading for the Kapachi Kindergarten. ETA 3 hours. Provide support for a helo. Over. Wilco, Bluebird, we're moving out. ETA 2 hours. Over and out. Jack Frost? That's an old nickname me and Boris gave Professor Semenov when we were still students. Could it be? He brought me here to Pripyat years ago. Helped me get Tatiana a Qué position cabrón. too. Nos ha traicionado. And now he works for NAR? He must have his reasons. And he's always been a brilliant scientist.
He's still my best shot at finding Tatiana. I need to see him. Your old mentor, huh? Try and find him if you think it's important. Just be extra careful. I'm always careful, Olivier. Come la You'll polla. most likely have an escort. Try to sneak past. Don't go Rambo on them. Let's make it happen. Venga. A ver. Caza de monstruos. Ha aparecido una amenaza. Además... Vale, estos son misiones secundarias. Estos son provisiones. Vamos a cazar. Voy a cazar el monstruo este. A ver dónde coño está. Voy a por el monstruo este. Voy a por el monstruo, le mato y luego sigo las misiones primarias. Tengo bastantes balas, con lo cual... Vale, ¿dónde coño está el monstruo? Aquí. Vale. Vamos por aquí. No, por aquí no. Que hay radiación. Vamos por el caminito. Vale, primera cagada. No veo, no veo. No veo, tío. ¿Dónde está? Vale. ¿Muerto? El otro no le veo, tío. ¿Dónde coño está? Vale, al fondo. Toma. Vale, le he matado por aquí, ¿no? Sí. Vale, muertos. Ganzúa no tengo, ¿no? No. Vale. Entonces, vamos... Aquí era, ¿no? Sí. Vale. Vamos por el caminito. ¿De escopeta cuánto tengo? Ah, bueno. Joder, voy guayando, ¿eh? Tío, está todo infectado. O sea, de radiación. Joder. Además me estoy pirando. Que es aquí arriba. ¿Qué cojones? A ver. Tiene que haber a un lado que no esté infectado esto. No me puto joder. Ah, toma por culo. Pues nada. Guayando. Ahora tomo por culo, ya está. Y me tomo esto. Me quito la radiación. Me meto un botiquín. Ahí está. Vamos a ver qué hay por aquí. Enemigo. Ahí está. Tiro en la cabeza. Te vas a curar a dormir. Vale, hay otro ahí.
Muertos. Vale, a ver dónde coño he matado a los pavos para recoger. Aquí. Ok, y he matado a otro aquí, ¿no? Este. Guay. Vale, está aquí arriba. O sea, hay que subir. Vale. Pero no tengo el quemador anti-Chernobylita. Dame el quemador anti-Chernobylita. No tengo el quemador anti-Chernobylita. Puto quemador anti-Chernobylita. Así que no puedo hacer esto. ¿Y esto? Dice, hace falta una ganzúa. ¿Dónde? Ah, vale, será abajo. Joder, en serio, ¿cómo se fabrica el anti-Chernobylita? Bueno, pues vamos aquí. Te juro que cuando lo tenga me lo voy a gozar. Vale. Por aquí. ¿Es aquí? Pues sí, era ahí. Vale. El anti-Chernobylita. Vale, voy a mirar... voy a mirar cómo fabricar el quemador anti-Chernobylita. Vale. Chernobylita. Chernobylite. Quemador anti-Chernobylite. Aquí. ¿Cómo conseguir quemador anti-Chernobylite? Se pregunta, ¿cómo instalar eso prácticamente? Vale. Sí. Vale, si te pregunta cómo tener... Hay buenas noticias, no es nada difícil. Sin embargo, tendrá que construir un barco de trabajo antes de poder hacerlo. El primer paso es reunir recursos necesarios para construir un trabajo de trabajo. Puedes encontrar el menú de construcción. Vale, un banco de trabajo. Vale, necesito un banco de trabajo. O sea, tengo que ir a la misión. Vale, o sea, tengo que ir a la mierda esta. Vale, vámonos. Volvemos. Tengo que ir al banco de trabajo y crear un el Chernobylita. O sea, tengo que ver una construcción que ponga banco de trabajo. Misión fadilla. Me chupa un huevo. Tener hambre y diarrea afecta negativamente a tu mente. Cuando llega a cero, el estrés empieza a bloqueo físico. Puedes alimentar de regular base. Vale. Déjame en paz. Voy a dormir. Sí. Vale, hemos dicho que se fabrica en el banco de trabajo, ¿no? Sí.
Igor. Igor. I need you. I need ¿Qué? you now. Meet me in the Pripyat residence. En la zona residencial, vale. Pero yo necesito el anti-Chernobylita. Reciclar. Pues mira. Toda la mierda esta. Vale. A ver. Me quiero curar, man. Vale, joder. Tío, ¿por qué es tan difícil estas cosas? Odio estas cosas. Vale. Construir un banco de trabajo. Vale. Vale, una vez haya construido el banco de trabajo, o sea, banco de trabajo, mejorar estación. Pero este es el banco de trabajo. Estado de fabricación, no sé qué. O sea, ¿cómo es el estado de...? O sea, el banco de trabajo lo he fabricado. ¿Esto qué es? Vale, nada, nada, máquina, laboratorio, herramientas de chapa metálica, mesa de trabajo. No, pero... Esto es mesa... Supongo que será esto a lo que se refiere. Es que no lo entiendo. Chernobylite Power Tools. Vale. Chernobylite Power Tools. ¿Qué coño me estás contando? Ah, esto es... Setas y piezas mecánicas necesito. Esto es lo que tengo que encontrar. Herramientas accionadas con Chernobylita. Esto es lo que tengo que construir. Necesito piezas mecánicas y setas. Piezas mecánicas y setas. Vale. Let's do this. Let's do this. Piezas mecánicas. Vale. Pero no tienes... Vale. Vale, ¿y cómo subo la mente, tío? ¿Cómo subo lo de la mente? Bueno. What is this? It can't be real. No! 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 ¿Qué cojones? Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. ¿Qué cojones? No temas a la muerte, es una parte natural del proceder. Temer salir de un callejón sin salir. Sin embargo, la muerte se sancionará con la pérdida de objetos al azar. Así que no siempre podrá ventaja. What the fuck? Is it a straight line? An arrow fired at the dawn of creation, moving steadily towards infinity? A universal constant that cannot be altered? What? Hostia, qué rayada. Or is it something much more?
A fourth dimension that can change. Slowing down, speeding up, something that can take the form of cosmic strings. And you arrived at your base wounded and scarred. But you didn't know the correct password for Olivier. Go ahead, Igor. Change the past. Hands where I can see them. What's the password? Nostalgia. We don't have time for games, Olivier. Hostia, esto es como una Can't you tell empieza. it's me? You picked the password. Let's just stick to the rules, shall we? Come on in. And if you could change any of your decisions, would it be like going back in time, or would it create an alternate universe? Vaya This is your rayada. chance to rethink the decisions you've made. A chance to reshape the fabric of space-time reality. A chance to alter your timeline. Pero qué puta rayada es esta. We can be together, Igor, but you have to learn the truth if you truly want to find me. Sashko asked you to destroy the Moscow Eye or make it work for you. Your choice was to raise the structure to the ground. Vale, esto es... Lo voy a dejar como está. O sea, esto es cuando destruí. These events have not happened yet as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Vale, esto no lo tengo. Vaya puta olla. While searching Tarakon's hideout, you disarmed his traps, leaving the place vulnerable to the NAR. Hoping to catch them unaware, you decided to rearm the traps. Don't worry about this for now, but remember that it could still happen in the future. Be ready. Mikhail wanted you to wipe out the NAR servers, but you chose to look for more information about me instead. Sí. Este quiero dejarlo como está. You saved Mikhail from poisonous gas, but he decided to go his own way. Lo dejo como está. Este todavía no está. Aquí hay otro recuerdo. You reached the supplies, but someone else got there first. You killed him Sí, and took the no, food no, for no lo yourself. quiero cambiar. Le maté. Me acuerdo. Que se joda. Vale, y ya está. Vaya rayada de juego. Todos los recuerdos de actividades se olvidan según un proceso de cambios cristales. ¿Seguro que quieres despertar? Sí. A ver qué ha pasado. O sea, puedes cambiar el futuro del juego. Vaya rayada. Igor, I need you. I need you now. Tanya? Meet me in the Pripyat residential area. All right, Igor, what's next? Vale, me tengo que reunir. Esta para mí. Y esta para ti. Hala. Vamos para allá. Una rayada de juego, ¿eh? Sí, o sea, es una puta rayada.
Lo único que no me gusta es lo de la mierda que mueres en como todos estos juegos de como de supervivencia, que mueres de hambre, mueres tal, entonces al final en la historia no estás pendiente, tío. Vale, vale, vamos a ir aquí. Vale. Nueva zona. Vale. Vale, por aquí no. Va a ser que por aquí no. Vamos a ver por aquí. Mira, aquí hay cristales. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Piezas electrónicas. Vale. Piezas mecánicas. Ok. Productos químicos. Voy a seguir. Vale. Sí. Vale, aquí ya no hay nada. Guay. Vale, voy a seguir bajando. Tengo unas ganas de coger el puto soldador ya. Esto no puedo hacer nada. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Vale, pues tengo que volver al mismo sitio. Que era por aquí. Por aquí. Al fondo. No. Esto no. ¿Dónde coño era? Bueno, ahora no sé volver. Me cago en Dios. Te juro que me tiro. A ver. Vamos a ver cómo coño vuelvo. Ah, coño, por aquí era. Por aquí. No. ¿Por dónde se salía? Me cago en Dios, tío. ¿De coño salías? Digo, me tiro, ¿eh? A ver. Vale. Tiene que haber una escalera por aquí. Aquí, cojones. Para abajo. Coño, si quiero salir será para abajo. ¿Dónde coño era? ¿O era por aquí? No me lo puedo creer, soy imbécil. Soy totalmente imbécil. Vale, pues vamos al siguiente punto. Setas. Tío, lo del quemador. Veo que es... Hostia, qué susto me he dado. Be gone, intruder! You don't belong here! Hostia, qué susto. Let her rest!
Vale, por aquí. O sea, el susto que me ha dado es de me cago en tu padre. Hola. Me cago en Dios. Me cago en Dios, me cago en Dios el susto que me va a dar. Chernobylita. Vale. Las putas risitas. ¿Para abajo o para arriba? Ah, para arriba. You're in a good mood today. I just got word from Vaya. My Susto me record ha is dado. arriving today. What record? Talking heads. I've got all the talking heads I need on Soviet national TV. Look at you, Igor. Seems you're developing a sense of humor. Well, it must be your sunny disposition rubbing off on me. Vale, ya estaría. Vale, vamos a bajar abajo. A ver qué coño hay. Aquí sería. Vale, pues vámonos. Puto susto me ha dado. Vale, ¿qué coño hay aquí enfrente? Vale, aquí hay algo. Stay in the shadows. Permanece en las sombras. Become invisible. None of you are safe. Vale. Ya está, solamente esa muñeca. Pues muy bien. Vale, vale, ya, a la misión principal. Aquí. Vale, ¿y cómo voy? Creo que puedo ir por aquí, ¿no? Sí. Me he comido un poquito de radiación. Vale, aquí. Va a ser por aquí. Madre mía, esto es enorme. Pues nada, vamos a investigar. Vale. Ok. Vale, esto está en la mierda. Toca subir. Segundo piso. Soldador, dime que es... Get up from the couch Ah, ¿no? and let's go for a walk, Igor. Oh, but it's so cold outside. And it's not even winter yet. Ah, come on, Professor Kumunuk. Exercise is good for you. All right, all right. Don't sulk. I promise I'll knit you a warmer sweater. Really? I'll hold you to that, you know. Vale. No se abre ninguna puerta. Cojonudo. No puedo subir. Así que es por otro lado. Vale, puedo ir por aquí. Al fondo.
Vale, tiene que ser por aquí. Aquí. Pues no. Ah, tiene arriba. Vale, es en el piso de arriba. Vale, pues venga. Aquí. Aquí no había subido. Piezas electrónicas. Vale, es por aquí. En esta habitación. Piezas electrónicas. No, aquí no es. Aquí. Un lápiz. Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. Vale. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages, and most importantly... Science? Naturally. I bet you can still find a portrait of Lomonosov or Newton hanging up there. Cute. But that's not all they taught us at this school, is it? What are you getting at? Propaganda speeches, military drills, preparing little kids for World War III. What do you do when the evil capitalists drop an atomic bomb on your house? Duck and cover. No. You put on your gas mask and marching boots, grab a rifle and rush the enemy. You kill it. You crush it. You annihilate it. Even when you die, you're not free. So when the party commands it, you rise up from the dead to fight it again. Sí. And most of all, you keep your mouth shut. All your life, you protect the state's secrets. Then you take them to your grave. Those were different times. The Cold War mentality and us versus them routine. A lot has changed. But has it? Really? Yes, it has. We live in a new world Un now. mundo de mierda Look vives. around you. No. How is this new world working out for you? These children. They were raised to fight the enemy. But how do you fight an invisible enemy? You can't see it. You can't taste it. Yet, you can feel how it penetrates your body, corrupts you from the inside. And you, Igor? Who are you fighting against? Everyone and everything that stands between me and you, Tanya. And what if you're wrong? What if the enemy is you? Hija puta, a mí no me des el giro. Oh, what are you saying? Time to move, Igor. We're done here. A mí no me hagas los líos de la cabeza, ¿eh? Hija de la perra. Vale, tenemos que ir aquí. A mí no me hagas el lío. Sí, tenemos que ir ahí. Vale, tengo que salir. Era afuera, ¿no? Sí. Aunque puedo salir por aquí. Vale, voy a salir por aquí. Vale. Y es en este edificio. O sea que es por aquí. Sí. Sí, aquí es. Una taza. The Azure swimming pool. It brings back so many memories. Tatiana Fomina Amelieva, youngest freestyle champion swimmer in Pripyat. You know, I sometimes think you missed your calling. It would have been best if you'd pursued a career in sport. Give me a break. I was never going to be another Galina Prozumenchikova. I never would have won any Olympic gold medals. For me, it was always about this feeling of freedom, being able to float and become weightless. That was my refuge.
swimming. Yes. You always wanted to teach our... I mean... Say it. Hijo. I can't. Do you Hijo. think you would have made a good father, Igor? I don't know. You tell me. Huh. How do you know I'm not just a voice in your head, my love? There are things you need to figure out by yourself. Unfortunately, I can't help you. Okay. All right. Yes. I think I'd make a good father. I would do everything to protect our child. Everything to keep him or her from drowning. Like you kept me from drowning? That's not fair. Hija de la gran puta. Why? Why are you doing this? Te pego un I'm tiro. not doing anything, my love. You are doing it to yourself. Come, Igor. We still have one more place to visit. Hija de puta. Vale, ¿cuál queda? Aquí. Qué hija de la gran puta, ¿eh? Ah, shit. Vale, me voy a curar. Vale, ¿cómo? ¿Por qué no me puedo...? Aquí. Ahí estamos. Vale. Pues vámonos. Hostia, la puta radiación. Es verdad. Vamos, corriendo. Guayando. Hostia, dos ahí. You sleeping on the job, buddy? Huh? Come on, guys. The sooner we finish, the sooner we can get the hell out of here. Stop daydreaming, Stefan. Any sign of those ugly motherfuckers? What? No. The coast is clear. We don't need to worry. It's my job to decide if we should worry or not. You watch the goddamn perimeter, Stiopa. Yo corro y a tomar por culo. Tío, más radiación. Por aquí. Es aquí, ¿no? Sí. Tengo que subir arriba. Más arriba. Aquí es. Remember this place? Oh, it's our old apartment. How could I have forgotten it? Vale. Perhaps you wanted to forget. Perhaps you needed to forget, Igor. It used to be our past and future, both. But it's just an empty shell now. I wonder what happened to all our stuff. My desk, my books, your violin. Who knows? It's all gone now. Stolen, ruined, torn apart. It must have been extremely irradiated. It would all be worthless anyway. The liquidators probably removed it all. They had to bury it. Or perhaps some low-life smugglers took it. People are so predictable. They'll snatch up whatever they can carry if the opportunity arises. I once heard a story about a guy who stole a window because... I don't care about any stupid windows, and neither do you. You're only trying to distract yourself with those pointless little... A mí no me hables empty así, te notes. pego dos hostias. From what? From what you should have faced the minute you came back to the zone. Instead, you chose to run around like a cowboy and fight a bunch of mercenaries and unravel the secrets of Chernobylite. When it's been right here all this time, staring you in your face, the truth about us. It's just an empty apartment, Tanya. It's the truth. Te pego dos hostias. Vale, pues ya estaría. Tío, quiero lo del puto quemador. O sea... Vale, habilidades. Vale, ahora voy a volver. Porque aquí ya no tengo nada que hacer, ¿no?
Vale, y voy a ir a Oliver. Vale, ya he hecho la misión. Y voy a ir a Oliver. Vale, ya está. Oliver está enfermo. Ración doble, venga. Vale. Se ha puesto sano Oliver. Vale, vamos a ver a Oliver. What's going on, Igor? Pues... Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? No. There are no tricks or shortcuts when it comes to improving your survival skills or shooting. But I'll be happy to teach you some basics. It'll make my job easier too if you know how to handle yourself out there. Sigilo. Perfect. Let's do it. Follow me. I'm going to share some techniques I learned in Joint Task Force 2. During a mission, it's usually better to sneak in and out rather than gun down every opponent. That's what I'm going to teach you today. Stealth. Let's start with some basics. Try to sneak past me using available cover. Remember to stay low. Keep quiet and move quickly whenever you're out in the open. Be like a ghost. Vale. Ready? Sí. Go. Te vas a cagar. Well done, Igor. You're a natural. What's going on, Igor? Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? No, but I'll be... ¿Tienes más? Sigilo perfecto. Perfect. Let's do it. Venga. Follow me. Now I'm going to teach you how to remain invisible when there's little cover. Vale. It all depends on how quick and quiet you can be. Vale. When concealed, look for the next closest cover to your goal. Observe the enemy, and once you see an opening, advance quickly while staying as low as you can. I'll play the role of your opponent. Vale. Begin. Cucu. Good job, Igor. Your chances of survival just increased. Sigilo perfecto. What's going on, Igor? Entonces ya está, ¿no? Do you think you could find some time to teach me? But I'll be... Sí. Maybe some other time. You're the boss, Igor. Vale, entonces ya está. Keep at it. Turn yourself into a dangerous bastard so you can protect others. Vale. Reciclador.
Pues mira, voy a reciclar esto. Porque tengo ya una AK, o sea que... Guay. Que es esta. Vale, tengo lo de la mira en la AK, ¿no? Me lo vas a poner aquí. Vale, voy a cambiar la mira, creo. Ah, no, vale, tengo esta de puta madre. Me pongo esto. Esta es la que te... Vale. Vale, guay. Ahora, aquí. Placa de metal, no. Aquí. Vale. Vale, yo creo que ya. Creo que son suficientes. Vale. Vale. No tengo... Vale, de momento no. Iluminación. ¿Esto qué es? Gramófono. Vale, esta tele es mejor, ¿no? Vale, vamos a poner la tele aquí. Aquí. Vale. Vale. Ahí está la tele. Lo que pasa que molaría, la verdad, una... A ver, molaría una mesita, no para la... Para la esta, pero bueno, ya lo haremos algo mejor. De momento va así, la esta. Tú te callas. Voy a dormir. Sí. Vale. Día 11. Mírala. Vámonos. Hello, Professor Kimanuk. ¿Quién es Olga? Are you there? Answer if you can hear me, please. Hello. Yes? Who's this? The name is Olga. I live in the village in Red Forest. I've heard about you. I think we can help each other. I hear that a lot lately. I'm afraid you need to be more specific. Your distrust is understandable under the circumstances, but we have the same goal. ¿Me vas a dar un puto soldador ya de una puta vez? Well,
I didn't come here to conduct a guerrilla war on corporate mercenaries. Yes, I know. You're looking for someone. So am I. Please come to our village. Vale, tengo que ir a por Olga. Be extra careful on the way here, okay? The monsters, they mostly come out at night. Mostly. Cojonudo. Otro Star que me de por el bosque, tengo que averiguar más. Who are you really? Some bushwhacking partisan? I'm Olga. Me and my father, Matt Vaya, take care of the refugees and salmon shells from the zone. That's all you need to know, for now. Please come to the village. This isn't just about me. You'd be doing the right thing as well. I'll make sure to stop by if I get the chance. Pues habla, venga. Has estado hablando. Tú me vas a decir que es que lo sé. Me vas a decir. Vale. Vale. Olga vecina. Vale, voy a ir a por Olga. Y el alijo de munición va a ser tú, manín. Vale, pues vamos a por Olga. Venga. This woman, Olga, she seems to be running the show. Must be tough as nails. And all these Samo shields? They say it takes a village to raise a child, but how many does it take to find a lost love? Vale, vamos a por Olga. Pues no, no vamos a por Olga. Vaya craseo, ¿no? Vaya craseíto guapo, ¿no? Vaya craseo de Olga. Vaya graseo de Olga, macho. This woman, Olga, she seems to be running the show. Cállate. Cállate, que cállate. Ahora. Vale, se había craseado, no sé por qué. Olga. Vale, aquí. Y tenemos que ir a una aquí. Vale, pues vamos a ir aquí primero. Voy a guardar por si acaso. Sí. Vale. Vale, pues a ver cómo coño voy. Vale, va por aquí. ¿Qué cojones es eso? Vale, y yo soy gilipollas y me quedo mirándolo. Voy a cargar. Vale, voy a cargar. This woman, Olga, she seems to be running the show. Me he quedado mirándolo diciendo, ¿qué coño es eso? Y me ha echado el escupitajo. Por cierto. Vale. Ahí estamos. Vale. Olga. Tío. Me cago en Dios ya.
Muérete. Cojonudo. Bueno, la mente la tengo muy guapa. Pues empezamos bien. Cojonudo. Vale, vamos a ir. Ah, no puedo. Se me da igual la radiación. Voy a morir. A 100 metros, por aquí. Vale, ¿cómo entro? Tiene que haber una entrada. No, por ahí no. Aquí. I don't know you. What do you want? I'm Igor. Olga sent for me. Olga, some Igor jackass here to see you. You know this guy, or should I shoot him in the throat? It's fine. Open the gate, Marco. Marco, te meto dos hostias. Vale, luego tendría que ir allí. Hey, heard you're one of the crew running around giving NAR the squirts. How many of them have you killed already? No sé nada. Never heard of them. Sounds like another urban legend. Urban what now? We're in a goddamn forest, my man. Anyway, I hope someone helps us eventually, and NAR will leave this place for good. Aquí están. Olga y el guardaespaldas. Do I look like the chatty type? Talk to the woman in charge. Tienes cara de guayando. Professor Kimanuk, I presume. It's an honor to finally meet you in person. We've got a lot of work to do, you and I. I'm here. What did you want to talk about? A few days ago, someone took our supplies. My husband, Kostia, went after the thieves. Now he's gone too. In the meantime, some NAR henchmen showed up claiming they have a prisoner they want to trade for something of value. And you think it's your Kostya? The description matches. I'd make the trade in a heartbeat, but as you can see, we don't really have anything to exchange for my husband. Preguntar. This place you're running, it's really something. I'd never expect to find... What? Regular folks living in the middle of the zone? You're right. We're anything but regular. We're hunters. We know these woods better than the trees know the rain. What about you? You're too young to... To what? Remember the Chernobyl disaster? You're right. I came with my mom from Minsk after my dad died. I was a teenager then. She was a doctor who wanted to help the radiation victims in the zone. Pues ayúdame a mí, puta. Here and, well, they took a liking Porque estoy fatal por venir contigo. A por ti. Came down on us hard. Fucking fascists. My mom disappeared. That was some years ago now.
Matvey took care of me after that. Taught me everything I know. In Minsk, I was just an emo girl. Here, I'm the goddamn queen of the forest. Kostya came here 2 years ago with Doctors Without Borders. He stayed because of me, but yeah, the rest is really none of your business. All right. I can see you're really looking out for your people. I appreciate that. I'll help if I can. I promise you won't regret it. For our friends, we serve fine vodka. For our enemies, we have shotguns. One more thing. These assholes who took Kostya, I'm pretty sure they have our supplies too. You want me to keep an eye out for the supplies too, huh? If you don't mind, but my old man comes first, obviously. Sure. I live to serve. A ver, Olga, dame algo, tía. Those fuckers took our food. And you know what they say? Well, what do they say? Every civilization is only 3 meals away from total anarchy. I think Lenin said that. Yeah, John Lennon, smart guy. I am the walrus. Goo-goo, gajoo. Madre mía. Provisiones. You want to see Matvey? Get in line. Everyone has to wait their turn. We're not barbarians here. We've got rules. Aquí no hay nadie. ¿Se te ha ido la puta cabeza? What line? We're the only ones here. Are you getting cheeky with me? I know you're kind. Rule breakers. First you're cutting the line, dice el puto loco? then total anarchy follows. Not on my watch. Now wait your turn. Joder. Vale. Misiones. Una voz en el bosque. Y estas 2 misiones que son raras de cojones. Vamos a las raras de cojones. Pero estoy en la mierda. No tenéis nada, putos cabrones. Ábreme la puerta. Me voy a morir de radiación. Me cago en Dios. Es que no tengo nada. Recurso de fabricación. Lo de la mente, tío. Necesito pastillas. Bueno. A ver si encuentro por ahí. Ahora me voy a dar una vuelta. Forzar cerradura. Estoy hasta los cojones. No puedo entrar. Aquí hay una radiación de 3 pares de cojones. Productos químicos. Vale, ¿qué coño hay aquí? ¿Quién coño eres tú? Hello, fellow prospector. Recursos. Let's see what you've got, pal. Piezas electrónicas, hierbas y setas. No. Do you have any hotter stuff? I thought you would never ask. Placa de cerámica ganzúa. ¡Ah! Dame esto. I have a favor I'd like to ask you. What's on your mind, stranger? I came across an old safe, but I can't open it. You seem to know where... Sorry, I need to focus on Vale. Safe Adiós. travels, my friend. ¿Y si le mato? Me cago en la leche, no puedo. Vale. Pues vamos aquí. ¿No? Sí. Una voz en el bosque. Aquí. What's taking them so long? Damn village idiots. Take it easy. Remember, time is on our side. They'll come to us eventually. There's one thing I still don't understand. He said they sent him to hide the supplies in the middle of nowhere. Why? Who knows? A tu casa.
No tengo balas, me cago en Dios. Me cago en Dios. No veo. Uf, estoy fatal. Vale, vale, vale. ¿Me puedo curar de alguna fan? Aquí. Ven aquí. Muere. Vale, hay otro dentro. Muere. Uf. Está complicado. Vale. So Aquí it's you. estás. Why did I suspect you were involved in all this? Please, help me. My people are counting on me to return with food. Haven't we had this conversation before? I was looking for our stolen supplies and got jumped by those thugs. They stole your food and then set an ambush for you? That doesn't make a lot of sense. They're dead. You're safe now. Are you sure? Vale, mi pregunta es dónde están las provisiones que pidió Olga. Aquí. What happened to the supplies? Must be somewhere nearby. We should stop and get them. I need to bring that stuff back. Why am I still locked up in here? Let me out and let's get back to Olga. I'll make sure you get the credit for retrieving Voy a the soltarle. food. Venga, voy a soltarle. All right, you're free. Head back to the camp. Thanks. I'll put a good word in for you. Tira. Antes de que me arrepienta. Tira, tira. Anda. Ahí dentro no hay nada, ¿no? Vale. Una voz en el bosque. Aquí. Supuestamente es aquí. ¿Dónde coño es? Bueno, otra vez me queda encerrado. ¿En serio es guayando esto? No puedo. No puedo salir. This is the best game ever I've seen on the world. No puedo salir. Soy gilipollas. Vale. Vale, supuestamente hay algo bajando, ¿no? O sea, tengo que bajar otra vez. Supuestamente está por aquí. Aquí hay algo. Ya está. Hecho. Vale, ya he hecho la misión. Vale, ya me puedo ir. Vale. Cerrajero. Una voz en el bosque. Ahora tengo que ir aquí. Aunque tengo aquí... Vale, vamos a ir a este 90 metros. A ver qué hay. Botiquín.
Aunque quiero de antirradiación, macho. No tienen antirradiación los hijos de la gran perra. Bueno, vamos a ver por aquí. Tiene que haber algo. Va, paso. Que te jodan. Vale, tiene que haber una entrada por aquí. Coño, si tengo, ¿no? Vale, no tengo para abrir. Pues ala, me piro a la misión. Que te jodan. Ala. A 107 metros, venga. Por aquí. Hola. Thanks again for breaking me out of that hellhole. But before you go see Olga, a ver, dime. I need to talk to you. Do you now? I had a feeling you might have a hidden agenda. You have the supplies, right? Let me take them off your hands. Thanks. What? Those are some balls you've got there. I really need you to hand them over. I'll give them right back to Olga, promise. No. Either you tell me what is this all about, or I'm not giving you shit. Es que no te voy a dar una mierda. All right. Look, I've been trying to help these people for years. Show them how to run this place better, organize themselves, and whatnot. Go on. But for some reason, they don't trust me. They only listen to Olga and that old coot Matvey. Don't get me wrong, I love Olga, I love all of them. They're my family, and I live to protect them. Que no te voy a dar una mierda. Against their wishes. No te voy a dar una mierda. Because you're a lying sack of shit. What do you want with the supplies? Matvey needs to learn his place. He's reckless, makes decisions that could get us all killed. His reign of terror has to be stopped. I'm going to spike his food. Just give him a little something to make him a bit more, que no te voy a dar. docile. Then I can make some changes around here, and Olga will finally see reason. She's under Matvey's influence. It has to stop. Well, that's... well, I don't know what to say. So this is all about your personal vendetta? I'm a doctor. As you know, I'll be very careful with the dosage. It won't do any real harm. Trust me. This will benefit everyone. No te voy a dar una If mierda. you help me with this, you'll always find support here. Whatever you need, I'll get it for you. Before I make up my mind, I need you to come clean about one more thing. Did you steal the supplies yourself to orchestrate this plan? Yes. Yes, I did. But only because of how much I care about this place. No te voy a dar nada. I'm willing to do the hard thing to save everyone. I trust that you can see this and will make the right call. You know you need allies in a place like this. No way! I'm not gonna let you poison anyone. That's insane. I wish you hadn't said that. Vamos que si se lo voy a contar. Que te por culo. Olga, mira lo que... I retrieved your supplies. That's fantastic. What about the thieves? Just some NAR bastards trying to earn something on the side. They won't bother you anymore. Good riddance. Nobody will shed a tear for those parasites. You came through, Igor. You're a man of your word. Thank you for saving Kostya. It can be difficult, but he's family. If you need anything at all, you know where to find me. How about Pues joining únete. forces? Your people seem to have everything under control here. I could use someone with your skills and drive. And I could use someone who knows so much about NAR technology. Yeah, I think Matvey can take care of things on his own for a while. Lead the way. I'll open a portal for you. Just don't freak out, okay? Hala, vente. Olga, vente pa casa. It is a little unsettling, but I trust you. Hop on and enjoy the ride. I'll see you at the base. Ahí estamos.
Ya he hecho todo, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a la base. Para adentro. El otro hijo de puta no me fío de nada. No me fiaba. Yo creo que me la iba a liar. I appreciate you joining my little team. If this will ensure the safety of my people, then it's the right thing to do. Vale. Dime. Your village, does it have a name? We just call it Matt V's place. Initially, it was nothing but some old huts, but when those bastards started showing up on our doorstep, we decided to fortify our position. It looks almost like a stronghold. You think it could withstand an NAR siege? Not if they bring trebuchets and ballistas. But seriously, we're doing fine. Food shortages have always been the biggest issue. So I guess it's kind of a medieval situation? Shit. I was going to say NAR is only part of the problem. How do you deal with the shadows? We call them lurkers. They don't come around the village for some reason. I asked Matt Vaya about it once, but he wasn't very forthcoming. Said something about specific microclimate of this spot. Microclimate, you say? The important thing is that we're safe in the village, at least from that group of monsters. I trust Matt Vaya. His word's good enough for me. Vale. How do you deal with NAR? Any way we can. Mostly with guns and bullets and knives and pretty much whatever can be used to hurry someone along to the grave. I wonder why they're so intent on harassing you. You don't bother anyone out here? We thought the same thing at first. I figured maybe we could come to an understanding and they'd leave us alone. We got the whole wilderness here after all. Some low-level mercs agreed to turn a blind eye, but then they started coming to collect. A tribute? Exactly. It started small, but then the fuckers got greedy. Naturally. They even wanted to borrow some ladies from ¡Hala, venga! ¡Putas! Sounds awful. ¡Putas! I actually volunteered. I said to Matt Vaya, I'm no lady, but I'll go. And Matt Vaya replied, like hell you will. And then he told those NAR bastards to go to hell. Well, that's understandable. He's your stepdad. He was worried about what they'd do to you. Hell no. He knew if I went with them, that they'd all end up dead with a mouthful of severed dick. I guess he wanted to avoid an all-out war for as long as possible. You truly are something, Olga. Pues nada. Muchas gracias, Olga. Vale, ahora tenemos a Olga. Vale. Uf. Vale, estamos jodidos de comida. Uf, voy a descansar. Este me va a hablar, ¿no? A Oliver, que te den por culo. Vale, voy a descansar y a curarme. Y voy a guardar. Vale. La misma peli de siempre. Oye, pues estoy en la mierda. ¿Cómo me curo? Vale. Recurso de fabricación. Voy a ver si puedo fabricar algo. O sea, quiero algo anti de radiación. No, esto es mejora. Vale. No.
Esto. Vale, me lo voy a tomar. Guay. Y me tomo un medicamento. Vale, ahora lo de la mente. Necesito hierbas. Vale, esto es vodka, necesito. Vale. Ready for some action, Igor? Vale. Toma esto, anda. Toma esto. Venga, vamos. Why are we still hanging around here? Let's head out. Venga, vamos. Roger that, Rhino 1. Proceed as ordered. The area is clear. Do you copy? Lima Charlie, Bluebird. We'll get to the target ASAP. Over and out. Posing as the enemy. You're playing a dangerous game, Olivier. I know what I'm doing. I've learned their code names and routines. Knowing your enemy is essential. Exacto. I'm not questioning your military experience, but to a layman this seems really reckless. It's a calculated risk. I never do anything. Mira, o sea, el tío este me está tocando los cojones. Estás manco, no me estás ayudando en nada. Y encima te pones aquí, o sea, te mato. Te toco un tiro y lo tomo por culo. Could be related to what you're looking for. Sounds like a long shot, but it must be important if they're sending a squad, right? My thoughts exactly. Also, it looks like there's an old Soviet installation beneath the Emerald Resort. I know the place. Young pioneers used to have their summer camps there and play games. Yeah, and the KGB was playing a different sort of game just beneath them. Underground. I'll check it out. Anything that might get me info on Tatiana is worth a try. Just, keep your feet on the ground, okay? Me lo dice el que está hablando con el enemigo. 2 hostias te doy. Vale. Vale. Vale, esto es. El hombre que trabaja para Takrakan quiere cambiar el jefe y ayudarme. Ignoro el motivo, pero pienso averiguarlo. Saco me está esperando en una cafetería de Parte. Vale, esta la hago yo. Y esta me la haces tú. Y luego esta. Me la vas a hacer tú, por gilipollas. Bueno, no, me vas a hacer... No, perdón. Esta me la vas a hacer tú, por gilipollas. Ala. You entered the zone like a ghost, but now so many people know about you and your mission. I don't like this, Igor. This is dangerous. Tú cállate. Sashko is a real daredevil, all right. But like everyone else out here, he probably has his own agenda. Watch your step, Igor. Tú cállate. Me mosqueo con todos. Vale. Mapa. Vamos a ver dónde tengo que ir. Aquí. Vale, hay 2 aquí que son como guayando. Y tengo que ir aquí. El último examen. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a la misión y luego haremos la segunda. Por aquí. Identify yourself. Christ!
Vale, 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 vale. Muerto. Cargo. Creía que eran amigos, Uf, no, no. Venga, con las pocas balas que tengo yo gastando. Vale, cojonudo. Tomar por culo. La hora guayando. Tomar por el culo. Vale. Vale, voy a moverme. Ahí. Vale. Vale. Antirradiación. Aquí. Vale. Y ya está. Uf, necesito vida. Vale. Vale, aquí tiene que haber algo. Vale, vodka. Ahí está. De puta madre. Vale, ya está. El último examen, tío. Está arriba. Vale, hay que subir. O sea, por aquí. Vale, tiene que haber algo por aquí, ¿no? Ahí está. Tienes 10 minutos para llegar al tercer piso del hospital de Priyat. Te estoy vigilando. Así que no hagas trampas. Vale. No, I don't believe this. Vale, tengo que ir aquí. Vale. Pues vamos. Bueno, vamos primero aquí. Coño. Si es guayando. Vale. Vale, vamos aquí primero. A ver qué hay. Aquí tiene que haber algo. Recursos, vale. Ahora vamos aquí. ¿Aquí es radiación? Aquí hay dos hijos de la gran puta. No, no, no puede ser. No puede ser. Me cago en Dios. Me van a matar, tío. Es que no veo. Muerto. Vale, hay otro. ¿Dónde? Tío, es que se esconden, tío. No puede ser. Tanta puta hierba. Vale, le he dado.
No veo, no veo. Es un sargento, me cago en Dios. Venga, ida. Venga, tío. Muerto. Vale. Hostia, necesito vida. Como el comer. Estoy muy, muy jodido, ¿eh? A ver si hay algo dentro aquí. No. Vale. Ah, sí, es aquí. Vale. Vale. Me lo voy a colocar en el 3. Aquí. Uf, estoy jodidísimo, tío. Boris was an informant for the KGB. That bastard was my friend. If I could get my hands No on me him. pienso leer todo este texto. Vale, entonces ya está. Piezas electrónicas. Uf, estoy jodidísimo. Vale, vámonos. Vale. Aquí. Ya está, ¿no? Misiones secundarias hechas. Venga. Hostia, no. No me jodas. Voy a intentar que no me vean. Muérete, 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 muérete. Vale. Y me ve uno. ¿Quién coño me ha visto, tío? Vete a tomar por... Vete a tomar por el culo. Vete a tomar por culo. Pero ¿cómo puedes ser tan hijo de la gran puta? Vente aquí. Tres balas, ¿eh? Nada, estoy muerto. La vacilada esto, ¿eh? No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo lo que acaba de pasar. No me lo creo. Increíble. Vale, pues venga. Es que no me lo creo. ¿Por aquí? Tiene pinta. Antirradiación no tengo, ¿no? Sí. Vale, necesito para lo de... Vale.
Vamos a buscar cosas. Vale. Vale, por aquí. Pone que está en el piso de arriba, ¿no? ¿O tengo que subir más? Vale, está por aquí, por algún lado. No, no hay nada. ¡Oh! Munición de fusil. Vale, vamos a ver por aquí. Botiquín. No te creo. Hostia, esto es un lío, ¿eh? Que me tiro por aquí. No sé por dónde es. Vale, por aquí he entrado. Me voy a tirar... A ver. Vale, pues me voy a tirar abajo. Vale, soy gilipollas. Por aquí no es. Me he tirado y ahora no puedo subir. Vale, soy bobo. Por aquí no es. Tiene que ser por aquí. Vale, es por aquí. Ahora, a ver cómo coño subo. Vale, por aquí. Vale. Vale, aquí hay un ascensor que a lo mejor me tengo que tirar por ahí. Voy a subir arriba del todo. Aquí estás. Impressive. Now for the real test. Venga. What do you mean? Test? You think I trust you now? Why? Because you showed up? You need to show me I'm making the right decision. I want to see with my own eyes that when the time comes, you will not hesitate. You want me to perform some parkour stunt for you? That's your idea of a test? Whatever. Call it what you want. I call it a bit of insurance. Now go. Vale, voy a guardar porque me voy a meter tremenda hostia, ya verás. ¿Ya está? See? Never doubted you, Chief. Well done. What was that all about? Trust, Igor. It was about trust. Venga, únete. I hope this wasn't all for nothing. Will you join me now? Pa' adentro. Ahí está. Vale, pues ya he hecho todas las misiones, ¿no? Pues vuelvo al sitio. Por cierto, habilidades. Vale, pues a la pa' adentro. Y creo que con esto bueno, lo voy a dejar, sí. Es tarde. Así que vuelvo a la base.
That was crazy what you asked me to do. You know that. Crazier than sneaking into the irradiated zone and playing tag with an army of mercenaries? Point taken. Like I said, we can help each other. But understand this, it's just a temporary partnership. You and I are not friends. Sure thing, partner. Looking forward to working with you. Vale, la caja de música. Listen, who gave you the music box? Crazy old man, like a vagrant. Normally I don't work with people like that, but it's not like the zone provides a lot of choice in clients. I did what I was asked of me, got paid and left. That's the end of it. Vale, sus motivos. You mentioned that you're looking for someone. Who? Normally I'd say, none of your damn business. But in the spirit of trust, I'll tell you. It's my brother. I need to find him and ask him some questions. Vale, pues habla. Okay. Talk to you soon. Vale, misión hecha. Está enfermo. Vale, Olga está bien. He hecho lo que querías en la zona. También he encontrado un poco de Chernobylite. Haz un esfuerzo y completa. Ahora haz un esfuerzo y completa la misión. Vale. Y este está bien. Ir al reparto de comida. Vale, tú... Vale, te vas a comer esto. Yo voy a comer esto. Tú te vas a comer esto y tú esto. ¡Hala! Sí. Vale, Oliver ya está sano. Yo voy a dormir para curarme. Y me voy a dormir, pero en general. O sea, me voy a ir a dormir de verdad. Sí. Vale, has encontrado el tablón para ejecutar. No. Aquí. Ejecutar simulación, a ver. No sé, el mundo real y se da toda la noche para desvelar. Sí. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale. Lo de la simulación esta. Vale. Tanya, and wait, is that Boris? Beautiful, isn't it? Igor gave it to me for my birthday. He's such a cute dork. It's from Leningrad. He's so sweet. A tiny dancer? That's all he sees you as, huh? He doesn't really understand you like I do. If you'd only give us a chance, Tanya. Que me estaba poniendo los cuernos la zorra esta. No me lo puedo creer. Qué bobo. Me estaba poniendo los cuernos. Vale, espérate. Ahí hay otro evento, ahí. Vale, supongo que podré llegar más tarde. Me estaba poniendo los cuernos. Boris, please don't make me go through this again. Don't destroy our friendship. You don't need to worry about that. I will always be your best friend, but I can't forget that evening when we were at the Silver Lake in Gachina. And you said... We had our moment, but it's in the past now. Please, just don't. Me cago en la puta. Yo aquí como un pringao. If that's what you really want. But you're making a mistake, Tanya. Igor is too buried in his books to see the real you.
He only sees the perfect little Slavic woman. Fragile, supportive, and obedient. You're not yourself around him, Tanya. Afraid of overshadowing his accomplishments. Scared of driving him away. With me, you would never have to pretend. Never have to be someone you're not. I've never been more myself than when I'm with Igor. Don't try to get in my head, Boris. I've made my choice. You need to accept that. Vale. I'm really sorry if I hurt you. I regret that. Let's just finish our tea. I need to be back home by 5. What? I remember the music box. It was from Leningrad. But Boris? Was he making a pass at Tanya? I trusted that son of a bitch. Te la estaban dando con queso. Te la estaban colando. I think we're all set. That was a great idea with the music box, Comrade Major. Boris was talking to the KGB? I should have seen it. He was always so overly ambitious. Yes, I'm positive. She's about to blow the lid off the whole thing. And with her affiliations, there's no telling how long it'll be before the Western press gets wind of the Duga project. Hijo puta. So I recommend that you move fast, Comrade Major. We need to make sure that our work continues without distraction. She's a dangerous dissident and needs to be put away. As for Kimenyuk, we need him so our work can continue. He's not involved in Amalieva's machinations. He's quite naive. He's what Comrade Lenin would call a useful idiot. Except he also happens to be a brilliant scientist, of course. Thank you, Boris. It's good to know that you always had my back, and that you were involved in the plot to kidnap Tatiana. Qué hijo de puta. Te la ha liado. Tanya? What? What do you want? Tatiana Amlieva, please, come with us quietly. It's better if you don't make a scene, for your own sake. ¿Qué cojones? What's all this about? Who are you? The better question is, who are you, Tatiana Femina Amlieva? Your father would be ashamed of you. Or does he know that you're plotting to betray your own motherland? ¿Qué Perhaps he's in on it cojones? too. What? I have no idea what you're talking about. We'll see about that. We're gonna have a nice, long chat, Amalieva. As it is, we've got a mutual friend, Amlieva. Boris told us all about you. ¿Qué voy a contar yo? No he contado nada. Vale, tiene que ser por aquí. Por aquí. What? No, he would never. The party has done so much for you, and this is how you repay us. You've got your head filled with this Western nonsense. Yes, yes. We've seen your contraband. This garbage. It makes me sick. You're not happy being a proper Soviet woman, huh? You've grown tired of pretending? Well, the game is over. Time to show your true face. You're a reactionist and a provocateur, ready to sell la your country's forzaron. secrets to the CIA. Joder, qué rayada. O sea... I have no idea what you're talking about. Please, let me go. What would your fiancé Igor have to say about this, He's such a good comrade. When he hears of this, he will despise you.
If you continue to resist, we'll pay a visit to your family in Murmansk. Don't make us do that. The drive always puts me in a foul mood. Please, no, don't. I'll come willingly. Good girl. O sea, que la extorsionaron. Básicamente. What are you doing? Get away from me! Don't touch me! Leave me alone! God, please. I can't take it anymore. Lord, have mercy. Kill me, please. Kill me. What? I can't believe this is real. Boris was jealous of me and Tanya? And when she turned him down, he got back at her by informing on her to the KGB. That goddamn rat. I trusted him. Pues habrá que matarle. God. I knew she hated this system, but exposing state secrets to the Western press? Can that even be true? It could be. I don't know what to believe anymore. Pues a matarle. Le reviento la cabeza. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí. Momento perfecto. Vale, uno cómo se curaba la mente. Bueno, da igual. Lo voy a dejar aquí. Voy a guardar. Así que nada, mañana sí eso sigo. ¡Hala! Hasta luego. Si estoy yo solo, ¿qué más da? Pues yo qué sé, meto esto. Un poco de confeti, ¿no? Antes de irnos. Felicidad, guayando. Créditos finales. Ole, ole, Betty, 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 ole, Betty, ole. Betty, 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 ole. Adiós. Hasta luego. Sí, hasta el siguiente. Bye.